అనంతపురం జిల్లా నాగలాపురం తిమ్మలాపురం గ్రామాల్లో పలు అభివృద్ధి పనులకు టీడీపీ నేతలు శంకుస్థాపనలు చేశారు. 2 ఊర్ల మధ్య 1,60,00,000 రూపాయల నిధులతో బీటీ రోడ్ కల్వర్టును నిర్వహించనున్నారు. దీంతో టీడీపీ మండల కన్వీనర్ మోహన్ రెడ్డి, ఎంపీడీఓలు భూమి పూజ చేశారు. అభివృద్ధి పనుల్లో భాగంగా రోడ్డు నిర్మాణ పనులు చేపడుతున్నట్లు ప్రకటించారు. वास्तुवरुषाय विद्महे भूमिपुत्राय धीमहि तन्नो वास्तु प्रचोदयात्। ओम भूः वास्तुवरुषदेवतम् आवाहयामि। ओम भुवः वास्तुवरुषदेवतम्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्वरगुवरेणं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। गन्धद्वारां दुरादृश्यां नित्यपुष्पाणकरेषिणीम् ईश्वरेगुं सर्वभूतानां स्वामिवपवये श्रियम्। दृश्यां नित्यपुष्पाणकरेषिणीम् ईश्वरेगुं सर्वभूतानां त्वामिवोभवये श्रियम्। श्री रुद्रक्ष प्रश्नस्य अनुष्ठुप छन्दः अघोर ऋषिः संकर्षणमूर्ते स्वरूपो योसावादित्यमिष्टिका अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः। निरडभसुबन्धात्मने अनमिकाभ्यां नमः। ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः। निरडभसुबन्धात्मने कवचाय गुं ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयस्य सर्वकत्रात्मने अस्त्राय भट्ट। ओम भूर्भुवस्सुरमिदमेकवारमनिशं रुद्रानुवाकां जपं ध्यायेति सिद्धसिद्धये ध्रुवपदं यत्साविश्य शिवम्। ब्रह्माण्डयाप्तदेहापजदैमरुचा भासमानापजङ्गहि कण्ठे कालकबर्धा कलितशशिकला चण्डकोदण्डस्ताः रक्षा रुद्राक्षभूषा शूलयदैववा शाम्भवा मूर्तिभेदाः रुद्रा श्रीरुद्रसुक्ता यथवदयान रुद्राभिषक् अयगं च सर्वान् अथा श्रीदेवताभ्यो नमो नमः। ओम यज्ञेन यज्ञमयजं सुदेवाः। हर नमः पार्वती पदगे शिव हर हर महादेव शंभो शंकर। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभोभिं विश्वतो ऋत्वा अत्यधिष्ठा दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वम्। हरिद्राचूर्णं समर्पयामि। ओमता श्री देवताभ्यो नमः। योभां पुष्पो वेद पुष्पवान् भज।